ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತಾಲೂಕು ಸಮಸ್ತ ಬಲಿಜ ಸಮುದಾಯದವರು ಈ ದಿನ ತಾತಯ್ಯನವರ 300ನೇ ವರ್ಷದ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ದೂರಿ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ. ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ಯತೀಂದ್ರರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಜಿಕೆ ವೆಂಕಟಶಿವಾರೆಡ್ಡಿರವರು, ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಸುಧೀಂದ್ರರವರು, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವೇಶ್ ರವರು, ಬಲಿಜ ಸಮುದಾಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಎಲ್ ರಾಮಣ್ಣ, ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗಣ್ಯರು, ಭಗವತನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ತೂಪಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಶೋಕ್, ಕೋಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೆಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಬಿಎಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೋಮಯ್ಯ ಜಲಲ್ಲಿ, ಮಂಜುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್, ಚಲ್ದಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ತಾಡಿಗೋಳ್ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರು ಸೀನಪ್ಪ, ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಡಾಬಾ ವೆಂಕಟರಮಣ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಎಸ್ಎಫ್ಸಿಎಸ್ ದಳಸನೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುರಳಿ, ಗೌನ್ಪಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂರ್ತಿ, ನಾಗದೇನಹಳ್ಳಿ ಬಾಲಾಜಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಂಡರು ಕಲಾಶಂಕರ್, ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯರು ಹೊದಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಲ ಬಾಂಧವರು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗಣ್ಯರು, ಹಿರಿಯರು ತಾತಯ್ಯನವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಸಮುದಾಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಲಿಜ ಸಂಘದ ಕುಲ ಬಾಂಧವರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೇನೆ, ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ನಾನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಂತಂಬಂದು ಸಹೋದರು, ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಂಗಿರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರಿಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು MLA, ತಾಲೂಕು ಶಾಸಕ, ನೀವು ಯಾರೇ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಕದ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಲೂಕಾದ್ಯಂತ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರರೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ತಾತಯ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಹಸೀಲ್ದಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ತಾತಯ್ಯನವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಮನುಷ್ಯ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಪುರುಷ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾಪುರುಷರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ 3 ಜನ. ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಘನತೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕಾಯಕ, ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಅದೇನೇ ಕೆಲಸ ಐತ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗೌರವ ಘನತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಿತ್ತಿ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹರಡುವಂತ, ಪಸರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಂಥ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು చినుకులు అందరూ ఒకే కులమే, మరి ఒక్కటి లేదురా, ఆ సిద్ధాంతంలోనే మనకు ఉండాలి. మనము ఆ జాతి ఈ జాతి అదంతా పైడ్చింది ఆ కాలం. ఇప్పుడు జాతుల్లో ఏం పని అంతా ఉంటే మానవ కులమంతా మనము ఒకటే అనే రీతిలో పోవాలా. అందరి జట్లను మనము తెలిసి మెలిసి నడుచుకొని పోవాలా. అందరి జట్లు కూడా మనం పెద్ద అనుకుంటూ ఇంకొకరు తక్కువ అనుకుంటూ కదా అందరూ మీ దగ్గరికి వచ్చేది. 15,000 జాగాలు కూర్చుంటే
ఎంత మర్యాద ఉంటుంది. భజనోళ్ళు తండ్రికి వినిపోయాలి. మా భజనోళ్ళకి ఫలానా వాళ్ళు పోటీయండి అని చెప్తే మేము పరివారంలో ఉండి కూడా పనికిరాని వాళ్ళు అవుతాం. దానికి అర్థం లేదు. వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు కూడా వేసుకోవచ్చు. మా 10,000 భజన దండాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళకి ఊరికే మేము ఇది ఊరికి డైరెక్షన్ ఇచ్చిండ్లే, చెప్పేదిలే మా జీవితం. అది ధర్మానికి విరోధమైపోయింది. అది ఇడిచిపెట్టి బలిజోళ్ళకి చెప్పొచ్చు. మీరంతా ఏం చేయాలంటే ಯಾವುದೇ రాజకీయ పక్షం కాదు. మా ఉద్దేశం వేరే ఉండే, అంటే 400 భజనా తండాలని కూడాను ఒక జాగాలో నిలుపాలా అని ఉండే మా ఉద్దేశం. 400 భజనా తండాలని ఒకటా నిలిపితే 10,000 జనం ఒకటాకు చేరుతారు. 10,000 జనం చేరుతారు. అర్జెంట్ అయిపోయింది. 10,000 జనంకి భోజనాలు ఏర్పాటు చేయాల. దాని నుంచి కష్టమయ్యా. ఇప్పుడు అర్జెంట్కి 10,000 జనం ఒక జాగాలో వస్తే ఇదంతా జాగా, అది రోడ్డు వచ్చేటప్పుడు అది ఇది జనాలకి తొందర అవుతుంది, అంతా ట్రాఫిక్ అవుతుంది. ఇదంతా యోచన చేస్తాం మేము. ఒకే అట్ ఏ టైం 10,000 పీపుల్ మెరవనికి తాతగారు ఎత్తుకొని రావాలని బలిజోడిని ఇడిచిపెట్టి మనోళ్ళని ఇడిచిపెట్టి నేను చెప్తా ఉంటాను. అట్లా ప్లాన్ ఉండింది. అయినా కూడాను తాతగారు ఒక ఈ కులంలో పుట్టి బలిజ కులంలో పుట్టిండారు. కానీ నేను బలిజోడు అని వాళ్ళు చెప్పునే లేదు. ఆడ కులము విడిచిన వారము ఈ కులములోన తెలియము అంటారు. నాకు కులగోత్రాలు లేదు అంటారు తాతగారు. మగవారు ఒక కులము, మగవులు ఒక కులము అంటారు. మగ